नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 54 है। तो आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने दो चीज़ें बयान फरमाई थी। एक आदमी सब्र करे और एक नमाज पढ़े। यानी आदमी इतना सब्र करे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, इजहार शिकवा न करे कहीं अल्लाह की मदद का, अल्लाह की नुसरत का, अपनी कमज़ोरी का, अपनी बेबुज़ाती का किसी फ़र्ज़ के सामने लेकर न करे। सब्र करे और उस पर नमाज पढ़े। सब्र और नमाज पढ़ने से अल्लाह के साथ इंसान के इतने ताल्लुकात उस्तवार हो जाते हैं। उसके बाद नतीजे देखिए आप कि अल्लाह ताला मैदान जंग में किस कदर आपको कामयाबियाँ देता है, फतूहात देता है। नमाज किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। बीमार है तो लेट कर पढ़ ले, बैठ कर पढ़ ले, खड़े होकर पढ़ ले, जैसे भी पढ़ सकता है। दीन यूसुफ वाला हो सकता, दिन में आसानियाँ हैं, दिन में तंगी नहीं है। इसी तरह मैदान जिहाद में जिस वक्त मुसलमान जिहाद करता है, चलता हुआ ही आदमी नमाज पढ़ सकता है, चलता हुआ ही नमाज पढ़ सकता है। तो दिन में आसानियाँ है। नमाज में सुस्ती की इजाज़त नहीं है, न काहली की इजाज़त है, और न इस्लाम में किसी को नमाज तर्क करने की इजाज़त है। दो काम करो, एक अल्लाह से मदद मांगो, नंबर 2 सब्र करें आलाम मसाइब पर जो आप पर मैदान जंग में नाजिल होते हैं, आज़माइशें जो आप पर अल्लाह ताला वारिद करता है, उन आज़माइशों में आप सब्र करें और नमाज पढ़ें। फिर क्या होगा? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हो जाता हूँ। जिसके साथ अल्लाह हो जाए, जिसको अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मायत हासिल हो जाए, उसको दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती। फिर अगली आयत नंबर 154, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। एक लफ्ज़ है सबील कहते हैं रास्ते को, वो रास्ता जिस पर आदमी चलकर मंजिल मुराद तक पहुँच जाए। जैसे हमने यहाँ ये अनारकली है, सीधा रास्ता हमने उधर जाना रेलवे रोड पर, हम इसी रास्ते पे चलें तो ताकि हम वहाँ पर अपनी मंजिल मुराद पर पहुँच सकते हैं। फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, यानी सबीलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, उन्हें आप मुर्दा मत, नाकाम मत कहें कि वो नाकाम हो गए। जैसे मुनाफिकीन ने कहा था लौ कानू इंदाना मातू वमा कुतिलू, उन्होंने अपने आप को ऐसे ही ज़ह कर लिया, अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए इन मुनाफिकीन ने शोहदाए उहद के बारे में कहा था। इसी तरह यहूद ने प्रोपेगेंडा किया इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, उन्होंने कहा ऐसे ही अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, मुनाफिकीन ने कहा कि लौ कानू इंदाना मातू वमा कुतिलू, अगर हमारे पास ये होते जो मारे गए ना, 8 मारे गए अंसार, 8 मारे गए अंसार और 6 मुहाजिर, 14 आदमी जो मारे गए, तो इनके बारे में कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मारे जाते। मुनाफिकीन ने गलत प्रोपेगेंडा किया। अल्लाह फरमाते हैं कि मौत के वक्त मुकर्रर है, मौत जब आती है ना कोई उसको 1 मिनट आगे कर सकता है, ना 1 सेकंड पीछे कर सकता है। फरमाया कि ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा नहीं वो जिंदा। फरमाया तुम्हें उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है। मरने वाले को मुनाफिक समझता है कि ये ऐसे ही मर गया, ऐसे ही ज़ाय हो गया। मरने वाला, अल्लाह की राह में जान देने वाला, वो अब्दी और दायमी ज़िंदगी हासिल कर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शहीद फौत होता है, शहीद की मौत आती है, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। फरमाया हर शख्स से हिसाब होता है कब्र में, शहीद से कोई हिसाब नहीं होता, कोई फरिश्ते उससे हिसाब नहीं लेते।
بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، فرمایا کہ سبز پرندوں کی صورت میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور فرمایا سارا دن جنت میں وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ شام کے وقت عرش معلیٰ کے نیچے جو لٹکے ہوئے کندیلے ہیں، لٹکے ہوئے وہ ٹوکریاں سی ہیں، ان میں آ کر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم کو شہید کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، ہماری فریادوں کو سنتا ہے۔ وہ شہید ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے کہ بعد والوں کی باتوں کو وہ جانے انہیں، بس وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ شہداء احد نے کہا تھا اے اللہ ہم کو دنیا میں پھر لوٹا، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو بتائیں جا کر کہ ہم بہت خوش ہیں، ہماری بہترین زندگی ہے۔ تو سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، سبیل اللہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا وہ راستہ جس پر چل کر انسان منزل مراد کو پا لیتا ہے۔ یعنی شہادت وہ منزل ہے، شہادت وہ مقام ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ شہادت سے انسان کو بڑی قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا شہید کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہیدوں سے ہی کائنات میں اسلام غالب ہوا، شہیدوں سے ہی مسلمانوں کو بلندی ملی، شہادت سے ہی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی عطا فرمائی، آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، مسلمان غالب رہے۔ جس وقت مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا، مسلمان رسوا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میری امت کا رزق نیزوں کی انیوں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یعنی جس وقت آدمی جہاد کرے گا اللہ رزق بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ مسلمانوں کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ جس وقت انسان صبر سے کام کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ سے مدد کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں کامیابی کرے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں پرہیزگار متقی لوگ، میدان جنگ نکلیں گے، اللہ تم کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔